기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 정확한 복음을 알 수 있도록 우리를 인도하심에 감사드립니다. Gracias te damos por guiarnos cada día a conocer un poco más acerca del Evangelio correctamente. 나 중심의 종교인이 아니라 복음 중심이 되도록 우리를 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que no seamos centrados en nosotros mismos, sino que estemos centrados en el Evangelio. 눈에 안 보이는 사단 망대를 무너뜨리시고 하나님의 망대가 세워지게 하옵소서. Permite que la torre de Satanás sea completamente destruida y sea levantada la torre de Dios en cada uno de nosotros. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 제목이 왜 나는 확신이 없는가? El tema de hoy es ¿por qué no tengo seguridad? 요한일서 5장 11절에서 13절 우리 클라우디아 읽어주시면 감사하겠습니다. Vamos a leer Primera de Juan 5 del 11 al 13. Primera de Juan 5 del 11 al 13 dice: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. 이 말은 왜 나는 구원에 확신 없는가 이 말이거든요. La palabra que está aquí, es el significado es ¿por qué yo no tengo seguridad de la salvación? 반대로 말하면은 구원받은 사람이 맞는데 확신 없다는 이런 말입니다. En otras palabras significa que es verdad que he recibido la salvación, pero no tengo seguridad de tener esa salvación. 이런 분들이 거의 대다수예요. Hay muchas personas, la mayoría, que son así. 그 시작이 복음을 몰라서 그래요. Y el comienzo es porque no conocen correctamente del Evangelio. 이제 복음이라고 말할 때 딱 답부터 나와야 돼요. Entonces cuando ustedes escuchan la palabra Evangelio tienen que venir directamente con la respuesta ya. 복음이란 예수가 그리스도가 되신다. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 우리 인생의 근본 문제를 해결하신 분이다. Es aquel que resolvió todos los problemas fundamentales de nuestra vida. 이 결론부터 내고 신앙을 시작해야 돼요. Debemos tener primeramente esta conclusión para comenzar nuestra vida de fe correctamente. 저는 이것 없이 교회를 열심히 다닌 사람이었습니다. Yo fui una persona que estuvo asistiendo muy frecuentemente a la iglesia sin conocer de esto. 저는 학교 다닐 때에 수업 마치면 바로 교회부터 간 사람이었어요. Era una persona que incluso apenas terminaba las clases iba directo para la iglesia. 교회에서 기도하고 Estaba en oración allí, 성경 읽고 leía la Biblia 목사님 잘 섬기고 y ayudaba mucho al pastor. 교회 청소하고 Incluso limpiaba la iglesia. 뭐 어린 학생이 그렇게 하니까 얼마나 어른들이 좋아하겠어요. Porque si un niño o un joven hace esto tan frecuentemente, obviamente a los adultos le agrada mucho. 믿음 좋다, 좋은 학생이다 칭찬을 정말 많이 받았거든요. Pues recibí muchos elogios diciendo que tienes una muy buena fe, estás ayudando mucho, eres muy buena persona. 근데 내 마음에 내가 구원받았나 이거는 늘 의구심이 들었거든요. Pero yo siempre tenía en mi corazón puesto, ¿realmente he recibido salvación o no? 하도 믿음 좋다 칭찬받으니까 그 말을 못해. Porque yo ni siquiera podía decirle a alguien ese cumplido de que tienes muy buena fe. 더 열심히 했단 말입니다. Significa que yo me esforzaba más en hacerlo. 그런 사람이 많습니다. Hay muchas personas así todavía. 구원의 확신 없으면 어느 날 다 무너져요. Porque si pierden esta seguridad de la salvación, un día terminarán derrumbados. 저희의 구원에 대한 확신은 열심이었거든요. Porque esa seguridad para mí era el esfuerzo. 기도 열심, Esforzarme en la oración. 예배 열심, Esforzarme en el culto. 뭐 헌신 열심. Esforzarme dando ofrenda. 이게 눈에 보이잖아요. Son cosas que son visibles a los ojos, ¿verdad? 다 좋아하지. Obviamente a todos les gustan. 근데 그게 틀린 기준이야. Pero ese es un estándar, un criterio incorrecto. 그게 자기 속인이란 말이에요. Significa que están guiándose por sus propios pensamientos. 자기 중심의 신앙은 어느 날 무너집니다. Aquel que hace su vida de fe de acuerdo, centrado en sí mismo, un día terminará destruido. 요한복음 15장 16절에 나와 있어요. Porque sale en Juan 15:16.
예수님이 직접 하신 말씀입니다. Fue algo que el propio Jesús dijo. 너희가 나를 부른 것이 아니요 내가 너희를 불러 세웠나니. No es que ustedes me hayan llamado, sino que yo los he llamado a ustedes. 구원의 출발점은 내가 아니고 하나님입니다. Por eso es que el comienzo, el punto de comienzo de la salvación no soy yo, sino que es Dios. 하나님께서 우리에게 구원을 주신데 그 방법이 있단 말입니다. Pero para darnos esa salvación, Él utilizó un método. 그 방법이 예수 그리스도예요. Y ese método es Jesucristo. 이거 모른다? ¿No conocen de esto? 교묘한 사단의 역사예요. Estarán siendo gobernados por esas obras de Satanás. 예배 드려. Sí, ve y da el culto. 성경 공부해. Da el estudio bíblico. 기도해. Ora. 교제해. Comparte con otros. 그리스도만 모르도록. Pero te hacen no conocer de Cristo. 이걸 보고 광명의 천사 사단. Y a esto es a lo que le llamamos ese ángel que tiene la potestad sobre el aire, que es Satanás. 사단은 그리스도만 모르도록 합니다. Porque Satanás hace que conozcamos de todo menos de Cristo. 이 땅에 하나님이 하나 그리스도만 보내셨거든요. Pero Dios envió solo a uno y fue a Cristo a esta tierra. 그 그리스도의 주제를 놓치고 자꾸만 다른 걸 잡는 거야. Pero porque continuamos perdiendo esto, terminamos buscando otras cosas. 그게 유대인들이에요. Y esos fueron los judíos. 유대인들은 눈에 보는 신앙은 굉장히 잘했습니다. Porque los judíos son personas que hacen su vida de fe muy correctamente con lo que es visible a los 예배는 ojos. 기본이고 Obviamente el culto es básico. 말씀 읽고 외우고 기본이고 Pues, memorizar la palabra, leerla es algo básico para ellos. 11조 기본, Dar el diezmo es básico. 봉사 헌신 기본. Hacer buenas obras, estar devocionando es básico para ellos. 눈에 보이는 것은 다 했어요. Todo lo que es visible a los ojos ellos lo tienen. 근데 하나만 안 했거든요. Pero solamente hay algo que no. 본질만 놓친 거야. Perdieron la esencia. 예수 그리스도. Jesucristo. 유대인들이 십자가에 못 박혀 죽도록 했잖아요. Porque los judíos han sufrido tanto que como si hubiesen sido crucificados ellos. 그게 사단의 역사라. Eso es obra de Satanás. 유대인을 보고 사단의 회 조직이라고 요한계시록에 나와요. Porque en el Apocalipsis sale que son pues esas simientes de Satanás. 교회도 그리스도 복음 모르면은 사단에게 노락질 당해요. Por eso es que incluso dentro de la iglesia, si no entendemos esto, somos simplemente otra parte del juego de Satanás. 교회는 당연히 드려야 되죠. Obviamente debemos de estar dentro de la iglesia. 교회를 누가 가는가가 중요하잖아요. Pero es importante quién es el que va a la iglesia. 예배를 누가 드린가가 너무 중요한 Es 거예요. importante quién es el que da el culto en la iglesia. 구원받은 사람, Las personas que han recibido la salvación. 예수를 그리스도로 고백하는 사람. Las personas que confiesan que Jesús es el Cristo. 그게 기준이에요. Ese debe ser el criterio, la base. 근데 문제는 교회가 정확한 복음을 말 안 해. Pero el problema es que la iglesia no está hablando de ese evangelio correcto, 그냥 지나가면서 예수 그리스도를 말해요. sino que mientras están viviendo, pues a veces tocan el tema de Jesucristo. 우리나라 속담에 수박 겨달기란 말이 있어요. En coreano hay una frase que habla sobre el melón, la sandía. 아무리 혓바닥으로 수박 껍데기 봐야 수박 맛을 몰라. Porque cuando está la sandía cerrada, el melón cerrado, pues aunque le pases la lengua no vas a saber el verdadero sabor que tiene dentro. 신앙을 그렇게 많이 한다니까요. Así hacen la vida de fe las personas. 서로 교제하고 Se comunican, comparten unos con otros, 공부하고 estudian juntos, 예배드리고 dan el culto, 그리스도를 몰라. pero no conocen de Cristo. 누가? ¿Quién? 내가 옛날에 그랬단 말이에요. Yo era así antes también. 넘어지면 당장 넘어지더라고. Y cuando caía, pues lo veía inmediatamente. 고생 많이 했습니다. Yo sufrí mucho. 그래서 구원받지 못한 사람은 굉장히 억울하고 진짜 신앙 개떡같이 하거든요. Por eso es que las personas que no han recibido la salvación es algo injusto, pero viven esa vida de sufrimiento siempre. 그리스도를 모르는데 기도 많이 한다. 그게 악질이에요. Que conozcan de cualquier cosa, pero que dicen que entienden de Cristo, eso es algo un poco malo. 그 모델이 유대인이잖아요. Porque el modelo de esto fueron los judíos. 유대인 얼마나 기도 많이 하는데요. Los judíos oraban mucho. 그리스도를 모르고 열심히 예배드린다.
그것도 악질이야. Que no conozcan de Cristo y se esfuercen en la oración y den el culto, eso también es malo. 바리새인들이 그랬으니까. Porque los fariseos eran así. 오늘 약간 목사님 좀 너무 극단적이었습니까? 아니에요. Pastor, hoy estás un poco cortante, puede que lo piensen así, pero no es esto. 오늘 메시지에서 진짜 내가 구원받은 자다 확신 생기는 시간표 되기를 바랍니다. Yo deseo que hoy sea un tiempo a través del mensaje en el que ustedes tengan esa seguridad de que son salvos. 막상 보면은요, 교회 다니는 사람 중에 나 확신 없어라고 말하는 사람 많습니다. Porque es que incluso dentro de la iglesia hay muchas personas que confiesan que no tienen seguridad de la salvación. 옛날 저처럼 말은 하지 않는데 확신 없는 신앙생활을 하는 사람 많아요. Porque así como yo, dentro de la iglesia hay muchas personas que no tienen esa fuerza para confesarlo, pero no tienen seguridad de la salvación. 이러다 보니까 무의미한 일에 몰두하는 사람도 많아. Entonces terminan viviendo esta vida sin esa seguridad, sin sentido, y terminan así. 그러면 왜 나는 확신 없이 살아갑니까? Entonces, ¿por qué yo debo de vivir esa vida sin seguridad? 나 이 말 할 때마다 딱 떠오르는 사람이 있어요. Cada vez que yo menciono esto, hay una persona que me viene a la mente. 안경점을 운영하는 사장님이에요. Era el presidente, el director de una compañía que vende espejuelos. 어느 한 지역에 제가 전도를 갔었거든요. Y yo fui allí a evangelizar. 오전 10시니까 손님이 많이 없는 시간표잖아요. En la mañana a las 10, a esa hora no vienen muchos clientes. 아, 나는 교회 목사다, 전도를 왔다 이렇게 말을 했거든요. Y yo entré y le dije, yo soy un pastor de una iglesia y vengo a evangelizar. 이분 저는 교회 다닙니다 하더라고요. Y me dice, no, yo voy a la iglesia. 아, 그러시냐고. Yo le dije, ¿en serio? 언제부터 교회 다니니까 6개월 됐다더라고요. ¿Desde cuándo vas a la iglesia? Y me dijo, hace 6 meses. 새 가족이잖아요. Obviamente es un nuevo creyente. 그걸 어떻게 해서 교회를 다니게 됐냐? Entonces, ¿cómo que empezaste a ir a la iglesia? 아버님이 갑자기 돌아가셨대. Dice que su padre falleció de pronto 너무 슬펐대. y estaba muy triste. 이해되잖아요. Lo entiendo. 주변 지인들이 그러면은 교회 가봐라. 교회 가면은 편안하다 이렇게 말을 하더라고요. Y muchos de sus familiares le dijeron, ve a la iglesia, puede que te sientas más en paz y vas. 자기 부인하고 교회 갔대요. Y él fue con su esposa. 자기는 너무 편안하고 좋대. Y dice que le gustó mucho, se sentía en paz. 감사하죠. Es algo de lo que estar agradecido. 근데 편안하다고 구원받은 건 아니거든. Pero que estés en paz y recibir salvación no es lo mismo. 부인 같이 다니게 된 게 우리 집 사람은 재미없다고 3개월 만에 그만뒀다 하는 거야. Y como iba con su esposa, dice que su esposa luego de 3 meses, como no era divertido, dejó de ir. 본인이 이제 평안하게 되면 다니는 거야. Porque se siente en paz, continúa yendo. 질문을 했습니다. Y yo le pregunté, 사장님, 혹시 예수님 어디 계시냐고. para ti, presidente o director, ¿dónde crees que está Jesús? 아마 하늘에 계시겠죠? 이러더라고. Y me dijo, yo creo que debe estar en el cielo. 여러분 이제 사실 이제 내가 진단되잖아요. Y obviamente ya ahí yo puedo tener pues el resultado. 우리 인생은 언젠가는 죽는데 nues- 죽고 난 뒤에 혹시 천국 가냐? Nuestra vida en algún momento terminará. Cuando mueras, ¿tú crees que vas a ir al cielo? 몰라. No sé. 그래서 제가 정확한 복음 한 30-40분 전했거든요. Y yo le hablé de este evangelio correcto por alrededor de 30 a 40 minutos. 교회 다니는 건 감사한데 당신 신분이 안 바뀌었다. Es muy de lo que estar muy agradecido que estés asistiendo a la iglesia, pero tu identidad debe de cambiar 예수 그리스도. por Jesucristo. 하나님 만나는 길. El camino para encontrar a Dios. 제 문제 해결하신 분. El que resolvió el problema del pecado. 사단 세력을 무너뜨린 분. El que destruyó la autoridad de Satanás. 그분을 보고 우리가 그리스도라고 한다. A este es al que nosotros le llamamos Cristo. 이 그리스도 일을 하신 분이 예수다. Y el que hace este oficio, trabajo de Cristo, es 이분을 Jesús. 당신 마음속에 모셔야 된다. Este Jesús debe de venir a vivir en tu corazón. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Porque Dios les ha dado esa autoridad a aquellos que aceptan el nombre de Jesús. 서서 탁 손잡고 영접기도 했거든. Y él, aferrado a mis manos, pues hizo la oración de aceptación. 이분이 제보가 한 말입니다. Esto fue lo que me dijo luego. 목사님 왜 우리 교회는 이 말을 안 하지 하더라고요. Pastor, ¿por qué será que mi iglesia entonces no me habla de estas cosas? 제가 교회 욕하면 안 되잖아요. Yo no puedo maldecir esa iglesia, ¿verdad? 했는데 당신은 못 들었겠지 이 말이었어요. Yo le dije, debes de haberlo dicho, tal vez tú no lo escuchaste. 실상 교회가
복음 말 잘 안 합니다. Pero realmente las iglesias no hablan del evangelio correctamente últimamente. 확신 없는 네 가지 이유가 있어요. Hay 4 razones por las que no tenemos esta seguridad. 첫 번째, La primera, 구원받은 자가 생명에 대한 의미를 몰라서 그래요. es porque no conocen ese significado de la vida que tienen los salvos. 자, 구원받은 자 누가 구원받았어요? ¿Quiénes son esos salvos? ¿Quiénes recibieron la salvación? 예수님을 그리스도로 아는 사람. Aquella persona que conoce que Jesús es el Cristo. 예수님을 구원자라고 지식, 마음, 입으로 시인하고 영접한 사람을 보고 구원받은 자라고 말을 합니다. La persona que ha recibido salvación es aquella que confiesa y acepta a Jesús con su conocimiento, corazón y sus labios. 자, 구원받았다는 이 말은 내 수준 상관없이 내 안에 하나님 되시는 성령이 내주 안에 계신다는 말이에요. Haber recibido la salvación es que no importa el estado en el que esté, el Espíritu Santo se responsabiliza de aquellos que tienen a Jesucristo como el Señor de sus vidas sin importar el poder que ellos tengan. 이것이 곧 생명을 얻었다는 것입니다. A esto es a lo que se le llama tener vida. 성경에 나와 있어요. En la Biblia sale. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que Dios mora en ustedes? 고린도전서 12장 3절에 나와요. En Corintios sale de esta forma también. 누구든지 성령으로 안해하고는 예수를 주로 고백 못한다 그랬어요. Primera de Corintios 3:16 dice que porque hay personas que no entienden lo que es tener el Espíritu de Santo. 로마서 8장 2절에 놉니다. En Romanos 8:2 dice también. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 이래 나와요. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. 우리가 말하기를 예수 생명. Por eso es que decimos que Jesús es vida. 예수님을 믿고 내 마음에 영접했다. 생명을 얻었단 말입니다. El haber confesado y haber creído en Jesús es obtener esa vida. 생명을 얻었단 말은 죽었다는 말이잖아요. Que tengamos esa vida significa que antes estábamos muertos, 에베소서 ¿verdad? 2장 1절 너희 허물과 죄로 죽었던 영이 죽었단 말이에요. Efesios 2:2 porque antes estábamos muertos en el pecado y las transgresiones. 죽은 내 영을 살릴 수 있는 유일한 그 방법이 예수 믿음으로 생명이 살아난단 말이에요. Pero hay un solo método para poder salir de todo ese estado de muerte y es solamente a través de Jesús. 그래서 생명을 얻고 생명이 살아나는 그 성경 공부를 해야 돼. Por eso es que debemos hacer el estudio bíblico en el que podamos obtener esa vida, esa fuerza y poder salvar a otros. 성경 지식 공부만 하면은 다 죽어요. Que estudiemos la Biblia con nuestro conocimiento, terminaremos muriendo todos. 생명 운동이 일어나야 됩니다. Debe de levantarse el movimiento de vida. 생명이 없는 사람은 어떤 상태일까요? Entonces esa persona que no tiene la vida, ¿en qué estado está? 그 말은 타락하여서 하나님을 떠난 아담 하와 즉 구원받기 이전의 상태라. Están en ese estado en el que estaban Adán y Eva cuando estaban fuera de la salvación. 그 말은 생명이 없다는 말은 그 영을 사단이 주관한단 말이에요. Eso significa que estaban dominados por el espíritu de Satanás. 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 Juan 8:44 porque dice porque ustedes son de su padre el diablo. 예수 생명이 없는 사람은 마귀 자식이에요. El que no tiene la vida de Jesús es hijo del diablo. 내 안에 예수 생명이 없으면은 마귀에게 눌릴 수밖에 없어. Si yo no tengo la vida de Jesús en mí, pues obviamente no queda otro remedio que ser controlado por el diablo. 예수 생명이 없어도 일반적으로 자기 열심 성공할 수 있어요. Porque aunque no tenga la vida de Jesús, puedo tener esa vida de éxito a los ojos del mundo. 근데 많이 가져도 평안함이 없어. Pero no importa todo lo que tenga, no voy a tener verdadera paz.
아니 갓난아기가 엄마 떠나는데 무슨 평안함이 있겠어요? Si un bebé pequeño es alejado de su madre, ¿qué tipo de paz podría tener? 아니 물고기가 물 떠나는데 무슨 행복이 있겠어요? Si el pez sale del agua, pues ¿qué tipo de felicidad puede tener? 아리엘에게는 돈이 뭐 1,000만 했으면 막 힘이 날 거야. Obviamente si Ariel tiene $10,000, pues le daría mucha fuerza. 갓난아기 배고픈데요. 1,000만 줘봐야 아무 필요 없어. Pero para un bebé pequeño que tenga mucha hambre, si le das $10,000 no le servirá de nada. 엄마 젖이 필요한 거야. Necesita la leche materna. 우리 영혼은 생명이 들어가야 됩니다. Por eso es que nuestra alma, nuestro espíritu debe de entrar esa vida. 생명이 없는 사람은요. 가진 게 많으면 계속 분쟁이 일어나요. Las personas que no tienen esta vida pues terminarán siempre buscando divisiones. 생명 없는 사람은 나도 모르게 자꾸만 마귀의 인도를 받고 마귀의 지배를 당합니다. Por las personas que no tienen vida pues terminarán de una forma u otra siendo guiados y dominados por Satanás. 생명 없는 사람은 때가 되면 육신의 질병도 와. Y sin darse cuenta terminarán cayendo en enfermedades tanto físicas como mentales. 예수 생명이 없으면 정신 마음도 고통이 와요. No tener la vida de Jesús también serán oprimidos tanto en su mente como en su corazón. 생명 없는 사람은 죽는 날 당연히 영원한 지옥 갑니다. Y aquellas personas que no tienen esta vida, una vez que mueran, pues obviamente irán al infierno. 그래서 신앙의 첫 출발은 내 안에 예수 생명. Por eso es que el comienzo de nuestra vida de fe siempre debe de ser que la vida de Jesús esté en 이걸 nosotros. 알아야만 내가 구원받은 사람이구나. Solo cuando yo conozco de esto puedo decir, realmente soy salvo. 이거 모르면 열심히 해야 됩니다. Si no conocen de esto, tendrán que esforzarse siempre. 왜 확신이 없을까요? ¿Por qué no tendrán seguridad entonces? 두 번째, Lo segundo, 구원받은 자가 축복을 모르면 늘 고생합니다. porque si no tienen esta salvación, pero están sufriendo toda su vida a veces. 구원받은 자의 축복이 있어요. Pero hay bendiciones para los salvos. 이거는 근원적인 축복이에요. Y estas son bendiciones 내 노력과 obvias, 상관없이 와 있는 축복이라. porque son bendiciones que ya yo las tengo, no importa si me esfuerzo o no. 그걸 모르면 흔들릴 수밖에 없잖아요. Entonces, si no conozco, obviamente voy a estar moviéndome. 무슨 축복일까요? ¿Qué tipo de bendiciones serán entonces? 과거 문제 끝. Que los problemas del pasado terminaron. 즉 죄에서 해방받는 거예요. En otras palabras, que han recibido liberación del pecado. 죄가 뭐지요? ¿Qué es el pecado? 크게 세 가지가 있습니다. Hay tres grandes cosas. 근원적인 원죄, Es ese pecado fundamental. 원죄로 인한 파생된 자범죄, Ese pecado fundamental que es el pecado original y lo que se deriva de ahí son los 조상이 pecados, 섬겼던 우상 숭배죄. los pecados diarios y la idolatría. 구원받은 순간 생명이 들어온 순간 완전 끝났단 말이에요. En el momento en que recibamos esa salvación, que hemos sido hechos hijos de Dios, recibimos liberación de 그래서 이 esto. 생명 없는 사람은 죄로 인한 저주 재앙 해결 못 해요. Por eso es que las personas que no entienden esto, que no conocen de la salvación, por esos pecados estarán siempre atrapados. 과거 문제만 끝난 게 아니에요. Pero no solamente terminaron los pecados del 구원받은 pasado, 사람은 현재 문제에서도 완전 해방받는 거예요. sino que hemos recibido completamente la liberación de las cargas del mundo presente. 생명 없는 사람은 운명, 사주, 팔자에 묶인 삶을 삽니다. Porque las personas que no conocen esto están siendo atrapados por el destino, por la adivinación el futuro. 세상 무거운 짐을 지고 가는 거예요. Están llevando esa carga pesada del mundo. 사단 권세에서 못 빠져나와. No pueden salir de esa autoridad de Satanás. 예수 생명 얻은 사람은 모든 세상 풍속 권세에서 빠져나오는 것이다. Las personas que tienen la vida de Jesús, pues pueden salir completamente de todas estas 그래서 cosas. 구원은 부족함이 없는 거예요. Por eso es que con la salvación no hay nada que nos falte. 이 캐톨릭은 미쳤지. 예수가 부족해. 그래서 등장된 게 마리아라. Porque los católicos tienen esta idea equivocada que para ellos Jesús era poco y por eso pusieron la imagen de María. 그래서 카톨릭고가 못 사는 거예요. Por eso es que los católicos no pueden vivir correctamente. 여러분 구원을 제대로 아셔야 됩니다. Ustedes deben de conocer bien de la salvación. 구원은 과거, 현재도 끝났지만 심지어는
앞으로 올 미래 문제도 끝난 것이 Porque para 구원이에요. los salvos tienen esas bendiciones de que no solamente el pasado y el presente terminaron los problemas, sino para el futuro también. 우리는 천국 갑니까 못 갑니까? Nosotros vamos o no vamos a ir al cielo. 구원받은 사람은 당연히 가는 거예요. Las personas que han recibido la salvación obviamente irán al 옛날에 이거 cielo. 모를 때는 하나님 천국 가게 해주세요. 아이고, Yo no sabía esto, yo siempre decía, Dios permíteme ir al cielo. 나도 스트레스고 하나님도 스트레스 받아. Yo estaba estresado, Dios estaba estresado conmigo. 하나님 안 그래서 야 인간아 네 진짜 천국 간다. Y si él me hubiese podido hablar directamente, me hubiera dicho, tú vas a 말을 ir 안 al 해주니까 cielo 확 ya. 싫어지니까 내가 힘든 거야. Porque una vez que me lo dijera directamente, podría yo haberlo 천국 creído. 한번 가볼게로 열심히 기도하고 아이고 미쳤지. Porque para creerlo entonces tendría que ir al cielo, debo esforzarme en la oración, estaba loco. 이 말은 우리 아들이 아빠 집에 들어가도 돼 이 말하고 똑같은 거야. Porque eso es la misma cosa que mi hijo me dijera, papá, ¿puedo entrar a la casa o no? 미친 놈이지. Está loco, ¿verdad? 까띠가 만약 쿠바 가는데 아빠한테 아빠 나 혹시 집에 가도 돼? 진짜 자가 한국 가도 돼 미쳤나 이러는데. Porque Caterina que vaya a Cuba y le diga a su papá, ¿puedo entrar a la casa o no? Eso es algo de loco porque está en su propio lugar. 아 천국은 하나님이 계신 곳. En el cielo está Dios. 예수 생명 얻는 순간 우리는 하나님의 자녀. En el momento en que nosotros recibimos la vida de Jesús, somos hijos de Dios. 하나님의 자녀는 당연히 천국 가는 Y 거예요. los hijos de Dios obviamente irán al cielo. 신앙생활 개떡같이 해도 No importa el tipo de vida de fe que lleven. 개떡 같은 하나님의 자녀지만도 가는 거예요. No importa si es muy pequeña o grande lo que hagan, terminarán yendo al cielo. 그래 살고 가면 좀 하나님 앞에 부끄럽지 이제. Pero estarán un poco avergonzados si viven este estilo delante de Dios. 왜 ¿Verdad? 확신이 없습니까? ¿Por qué no tienen seguridad entonces? 세 번째, Lo tercero 구원받은 자가 특권을 모르니까 그리 되는 거예요. es porque no conocen los privilegios de los que han sido 이는 salvos. 굉장히 중요한 대목이에요. Esto es algo muy importante. 우리가 일반 예수 믿으면 구원받고 천국 간다. 맞아요. Porque obviamente es algo lógico que le digan, si eres salvo vas a ir al cielo. 그것만 알기 때문에 흔들흔들합니다. Pero por conocer solamente esta parte, están siempre tentados y yendo y viniendo. 생명, Es la vida, 축복, las bendiciones. 신분 따라오는 권세 있습니다. Y lo que le sigue a la identidad es la autoridad. 구원받은 자만 가지고 있는 특권이 있다라니까요. Entonces significa que para todos aquellos que son salvos tienen esos privilegios. 이걸 놓치면은 흔들흔들합니다. Si pierden esto, estarán moviéndose siempre. 특권이 뭘까요? Entonces, ¿cuáles son esos privilegios? 구원받은 자에게만 복음을 전할 수 있는 엄청난 특권을 준 거예요. Les ha sido dado ese gran privilegio solo a los salvos de poder compartir el Evangelio. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 고백하니까 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. Porque a través de esta confesión le dijo, Simón Pedro, tú eres bendecido. 우리에게 반석 같은 축복. Nos ha dado esa bendición como de la roca el firmamento. 반석은 흔들리지 아니에요. Esa roca no se mueve. 예수님이 내가 내 교회를 내가 세우리니. Porque yo levantaré mi iglesia. 고린도전서 보면은 그리스도는 반석이라 표현했어요. Porque en el libro de Corintios habla de que cuando habla de la iglesia la reconoce como la roca. 그리스도를 고백하는 그 반석 위에 교회를 세울 수 있는 특권을 우리에게 주셨단 말입니다. Nos ha dado entonces a nosotros ese privilegio de que aquellos que reconocen de Cristo puedan levantar sobre la roca la iglesia. 이거는 천사도 못해. Pero esto no pueden hacerlo los ángeles. 구원받은 우리만 할 수 있는 특권이란 말이에요. Es el privilegio que hemos recibido solamente nosotros como salvos. 이걸 놓치면 내 사는 이유도 놓친 거예요. Si perdemos esto, perdemos incluso la razón de vida. 기도 열심히 해서 성령 충만 달라 합니다. Porque estamos pidiendo siempre la llenura del Espíritu Santo en oración. 성령 충만 받으면 뭐 하는데? Si recibimos la llenura, ¿qué hacemos 뭐 entonces? 방언? Interpretar, 뭐 hablar lenguas, 예언? profetizar, 뭐 환상? tener imaginaciones. 그건 구약 시대 거예요. Eso es la era del Antiguo Testamento. 사도행전을 보니까 성령 충만 받자마자 전도의 문이 열렸어요. Porque si vemos en el libro de Hechos que apenas recibieron ese poder de la llenura del Espíritu Santo, se abrieron las puertas del 나를 evangelismo. 통하여 전도의 문, 생명운동 안 일어난다? 그 성령 충만 아니에요. Que a través de mí no se abran las puertas del evangelismo, que no se haga el movimiento del evangelismo, pues eso no es la llenura del Espíritu Santo.
우리 이스마일이 보니까 이제 뭐 주말 때마다 조금씩 이제 생민도 일어나더라고. A través de Ismael estamos viendo que poco a poco se abren esas puertas del evangelismo. 내가 굉장한 특권을 내가 누리거나 아는 가운데 신앙생활한다. 굉장히 복되다 말입니다. El hecho de que ustedes reconozcan que tienen ese privilegio de poder compartir del evangelio ya es una gran 이게 bendición. 내 존재 가치를 알아야 돼요. Es que significa que ustedes sepan el valor que tienen ustedes mismos. 왕자가 거지 알잖아요. El rey sabe cuando hay un vagabundo, ¿o 아니, no? 왕자가 왕상 행세해야지 늘 거지같이 살면 이건 말도 안 되지. Porque el rey debe vivir como tal, no puede vivir una vida de vagabundo. 구원받은 자가 거지같이 그래 많이 삽니다. Pero hay muchas personas que son salvas y viven como si fueran vagabundos. 우리 특권이 뭐냐? Entonces, ¿cuáles son esos privilegios? 사단 권세길 특권을 우리에게만 성도에게만 주신 거예요. Solamente a los creyentes se les ha dado el privilegio de vencer la autoridad de Satanás. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 사단은 살아 있어요. Satanás está vivo 주님 재림하실 때까지. hasta que venga el Señor en su segunda 그래서 venida. 싸워야 돼. Por eso es que debemos de luchar. 싸우는데 이길 수 있는 특권을 주셨다니까. Debemos de luchar, pero tenemos ese privilegio de poder ganar. 분명히 베드로전서 5장 8절로 놉니다. En primera de Pedro 5:8 lo dice, 대적 마귀라 그랬어요. porque él es nuestro enemigo, el diablo. 친구 마귀가 아니고 대적해야 돼. No es un amigo, es nuestro enemigo. 야고보서에도 보니까 마귀로 틈을 주지 마라. En Santiago 4:7 también habla que no podemos de 마귀를 buscar 대적하라 enemistad, 그랬어요. sino que debemos de estar siempre como verlo 영적 como enemigo. 싸움을 해야 돼. Debemos de estar en esa lucha espiritual. 끝까지 임하는 자세. Es estar siempre firmes hasta el final. 그래서 초등 수준의 신앙은 사단 못 이깁니다. Por eso es que vivir esa vida de fe como de un estudiante de primaria no podemos vencer a Satanás con ello. 그래서 영적으로는 굉장히 서밋 자리로 가야 돼요. Entonces, espiritualmente debemos de subir a esa cumbre espiritual. 우리에게만 복음을 전할 수 있는 특권을 주셨고요. Porque solo a nosotros nos ha sido dado ese privilegio de la salvación. 우리를 넘어뜨리려고 하는 사단 이길 수 있는 특권을 주셨고 Él nos ha dado ese privilegio para poder destruir la autoridad de 제일 Satanás. 중요한 기도할 수 있는 자격, Y nos ha dado ese privilegio de recibir respuestas a la 기도 oración. 응답의 특권을 성도에게만 주신 거예요. Él le ha dado solamente a los creyentes ese privilegio de la respuesta a la oración. 아야 목사님 불신자들은 예수 믿어도 참 잘 살던데요. Pastor, pero si incluso los no creyentes viven bien. 그게 일반 논충이에요. Eso es pues un punto de vista normal de las personas del mundo. 하나님이 너 예수 안 믿지 저주받아라. 뭐 육신적으로 그거는 불공평해. Porque no es algo justo que Jesús, que Dios venga y diga, no, tú no has recibido la salvación, recibe maldición. 예수를 안 믿어도 똑똑하고 열심히 하면 성공하잖아요. Porque aunque no crean en Jesús, hay personas que son inteligentes y tienen éxito. 그 성공을 가지고 어떻게 해요? 세계복음에 쓰임 받도록 하나님께서 한시적으로 쓴다는. Pero al final Dios termina usando a estas personas y a sus logros para que puedan ser usados para la evangelización del mundo. 중세 시대 때 모든 길은 로마로 통한다 이런 말이 있잖아요. Porque incluso en la Edad Media había esa frase que decía que todos los caminos llevan a Roma. 그 길이 전부 다 세계복음의 길이 됐어. Significa que todos esos caminos fueron caminos de evangelización. 불신자들을 통해 가지고 A través de los no creyentes incluso. 예수 믿는 우리가 길 따고 세계복음을 하면 못해요. Nosotros porque creemos en Jesús vamos a hacer toda la evangelización del mundo. No podemos. 하나님이 다 알아서 하신다니까. Sino que Dios utiliza a las personas como Él desea. 불신자 잘 되는 거 보고 침 질질 흘리지 말고 Por eso es que no tengan envidia de las personas del mundo que tienen éxito. 그 속의 것을 봐야 돼. Tienen que ver lo que está dentro de esa persona. 설에 성공해도 속은 텅텅 빈 사람이라. Porque hay personas que aunque tengan mucho éxito por fuera, pero por dentro están completamente 그러니까 vacíos. 마약하고 알코올 중독하고 왜 만족이 없으니까. Por eso es que terminan en las drogas o en el alcoholismo porque no tienen esa verdadera, están completos. 우리에게는 천국 열쇠를 줬어요. Pero a nosotros nos ha sido dada esa llave del cielo. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 하늘 문을 여신단 말이에요. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, las puertas del cielo son abiertas. 알고 있다면은 누려라. Entonces, si lo conocen, disfrútenlo. 아이 냉장고에 아이스크림 있으면 더울 때 꺼내서 무면 되잖아요. Porque si tienen helado en el frío, simplemente con abrirlo podrán comerlo.
못 먹는 놈이 바보지. Que no lo pueden comer, son tontos. 우리에게 주신 생명, 축복, 특권을 누려라. Es poder disfrutar de esa vida, de esa salvación, de esos privilegios y bendiciones que tienen. 자, 이런 걸 아는데 네 번째, 구원받은 자의 삶의 방법을 모르면 또 흔들거려요. Porque conocen de esto, pero el número 4, que no conozcan de el método, es como si no conocieran nada. 불신자는 어떻게 살아가죠? ¿Cómo es que viven los no creyentes? 자기 기준으로 살아가잖아요. Viven según su criterio. 자기 중심이야. Viven centrados en ellos. 우리 어제 나왔던 메시 자기 속인대로 가는 거예요. Es como lo vimos en el mensaje, están centrados en sus propias opiniones. 힘들면 점치러 가고. Si si se sienten un poco difícil, van y se leen el futuro. 구원받은 자가 자칫하면 그렇게 갈 수 있단 말입니다. Incluso las personas que han recibido la salvación, si no están seguros de esto, pueden ir por ese camino. 구원받은 사람이 무당한테 점치러 가면 돼야 안 돼요. Ustedes si han recibido salvación, ¿creen que puedan ir a leerse el futuro o no? 말도 안 되는 소리지. No tiene sentido, ¿verdad? 근데 간다. Pero hay muchas personas que van. 왜? ¿Por qué? 확신 없으니까. Porque no tienen seguridad. 아이고, 우리 게 어느 분이 좀 문제는 선생님인데 자기가 점집에 갔다 하더라고. 미쳤지 이게. Una persona de la iglesia que tenía problemas y fue a consultar un chamán por esto. 하도 답답해서 갔다 왔다 하더라고. Porque se sentía tan frustrado, dice que terminó yendo a ver el chamán. 쪽팔려가 어디 가서 어느 교회로 말하지 말라. Y se fue a otra iglesia para que no pudieran hablar de él en la otra iglesia. 약간 문제 있는 사람이거든. Obviamente son personas que tienen un poco de 심지어는 problemas. 목사도 점집에 가요. Pero es que incluso los pastores van a leerse el futuro. 진짜. Es así. 더 미쳤지. Es más loco, 왜? ¿verdad? ¿Por qué? 교회를 개척해야 되는데 어디 하면 좋을까? 그것도 물어갔대. Porque 오마이갓. quieren levantar una iglesia, pero van a preguntar dónde será mejor levantarla. Es 내가 무당한테 imposible. 전도를 갔거든요. Yo fui a intentar evangelizar a varios chamanes. 자기한테 말하지 말라는 거라. Y muchos me dicen, no me hables. 왜요? ¿Por qué? 조금 전에 교회 장로 왔다 갔다 하더라. Dice que antes vino un anciano de la iglesia 아, 참 쪽팔리대요. y me sentí avergonzado. 아, 우리 교회 장로 목사입니다. No es que fuera un anciano pastor de nuestra iglesia. 뭐 말이에요? ¿Qué significa esto? 모른다 말이에요. Que no saben. 얼마나 답답했으면은 그 무당한테 찾아갔어. ¿Cuán frustrados deben de sentirse para que terminen yendo a ver estos chamanes? 하여튼 아프리카도 그런 거의 그렇다대. Incluso en África sé que lo hacen de esa forma. 토요일 날 주술가 찾아가고 Van y se leen el futuro, se tiran las cartas el sábado. 주일 날 예배 드리러 가고. Y el domingo van a dar el Y culto en la michote, iglesia. Es algo loco, ¿verdad? 왜 그래요? ¿Por qué lo hacen entonces? 구원을 모른다는 말이야. Porque no conocen de la salvación. 옷만 교회 가는 거라. Simplemente el cuerpo va a la 교회 iglesia. 가서 또 뭐 하나님 일을 하겠지. Y obviamente en la iglesia estarán gritando 예수 Señor. 그리스도 이름으로 기도하면 일을 하겠지. Obviamente orarán en el nombre de 그게 Jesucristo. 가짜란 말이에요. Pero eso es falso. 구원을 모른다는 말입니다. Porque no conocen de la salvación. 잘 들어보세요. Escuchen bien. 아, 내 마음이 좀 허전해. Ay, siento como que mi corazón está 아, vacío. 내가 이제 교회 한 가볼까? Voy a ir a la iglesia. 성경책을 하나 샀어. Y compré incluso la Biblia. 탁 이래 들고 가. Y voy llevándola así. 주는 사람 뭐라 하죠? ¿Qué van a pensar las personas que me ven? 아, 저 사람 예수 믿는갑다 이러잖아요. Esa persona debe creer en Jesús. 개코나 예수 믿어. Pero ¿qué tipo de creencia? 그냥 종교 중에 하나라. Es una de las religiones, ¿verdad? 그렇게 가는 인생 많습니다. Hay muchas personas que llevan ese estilo de vida. 자, 저 여러분들은 정말 성령의 인도를 받아야 돼요. Entonces nosotros debemos de recibir la guía del Espíritu Santo. 내 생각이 많으면은 절대 성령인도 못 받습니다. Porque si es con mis pensamientos no voy a poder recibir nunca la guía del 분명히 Espíritu. 약속했거든요. Él definitivamente lo prometió, 세상 끝날까지 너희와 항상 함께한다. que estaría con ustedes hasta el fin del mundo. 보혜사 성령께서 영원토록 인도한다고 약속했습니다. Que el Consolador los protegería y los guiaría a ustedes hasta el fin del 그 mundo. 약속을 잡아야 되잖아요. Entonces debemos de aferrarnos a esa promesa. 구원에 대한 이 비밀을 못 누리면은 그런 약속 생각도 못 Si 해. ustedes no pueden disfrutar de ese misterio de la salvación, ni siquiera podrán entender la promesa. 성령인도 받기 위해서는 몇 가지 조금 내가 버릴 게 있습니다. Entonces hay varias cosas que yo debo desechar para poder recibir esta guía del Espíritu. 염려를 버려야 되잖아요. Debemos de desechar todas estas inconformidades. 내 생각을 버려야 되잖아요. Debo de desechar mis pensamientos. 성경에 나와 있어요. Sale en la Biblia. 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종하라.
Porque dice que aferrados siempre a la palabra de Cristo. 여러분에게 무슨 염려가 있습니까? ¿Qué tipo de inconformidades puede que tengan o 분명히 하나님은 preocupaciones? 너희 염려를 주께 맡겨 버리라 그랬습니다. Porque Dios nos ha dicho que todas esas preocupaciones deséchenlas y pónganlas delante de 그래야 Dios 하나님의 인도를 받지요. para poder recibir la guía. 오직 여러분 속에 그리스도가 주인된 그때의 인도를 받습니다. Porque solo cuando Jesucristo se vuelve el centro de sus vidas podrán recibir 그래서 esta 내 guía. 안에 숨은 계산, 숨은 동기도 버려라. Por eso es que es necesario que debemos desechar todos esos motivos ocultos o calculaciones que tenemos ocultas. 왜? 하나님의 영은 인간에게 절대 속지 않는 분이에요. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos engañar a Dios. 내가 왜 교회 가는가 중요하잖아요. Es importante por qué yo voy a la iglesia. 저 전도사를 있을 때인데 새 가족이 왔어요. Cuando yo era asistente de pastor, vino un nuevo miembro a la iglesia. 이 saram은 오자마자 새벽 기도를 놓더라고. Y sin darme cuenta, pero esta persona no faltaba nunca a la oración de la madrugada. 참 대단하다. Yo decía, es increíble. 근데 몇 달 만에 본색이 드러나더라고. Y varios meses pasaron y pude ver sus colores originales. 전도사님 교회 안에 사람들을 좀 소개해 주면 안 되냐고. Decía, asistente, ¿puede introducirme a otros miembros de la iglesia? 왜요? ¿Por qué? 자기가 보험업을 한대. Porque dice que él hacía el negocio de seguros de vida. 사람 소개해 주면 보험 좀 약간 이제 실적 올리기를 원하겠죠. Y obviamente quería pues venderle esos paquetes de seguro de vida a las personas. 교회는 그런 곳이 아닙니다. Y yo le dije, la iglesia no es un lugar para eso. 또 우리 교회 안에 또 보험하는 분이 계십니다. Dentro de la iglesia ya hay una persona que vende 누구한테는 seguros. 소개해 줘, 누구한테는 소개 안 해. 그건 아니지 않느냐. Obviamente no es que yo le voy a presentar a esa persona y a ti no te las voy a presentar, 자기 숨은 동기 계산이 있었죠. sino que tenía esos motivos ocultos esa persona. 그 다음 날부터 새벽에도 안 오고 우리 교회 안 오더라고. Obviamente a partir del siguiente día ya no vino más a la oración de la madrugada ni a la iglesia. 그게 신자입니까? ¿Y eso es un verdadero creyente? 그런 사람은 하나님 별로 안 기뻐하시겠죠. Obviamente Dios no debe de regocijarse mucho con este tipo de personas. 하지만 오늘 이 메시지는 굉장히 중요해요. Entonces el mensaje de hoy es muy importante. 하나님의 사람이 맞다면 다 하나님의 인도 받기를 원하잖아요. Si nosotros somos realmente las personas de Dios, deseamos recibir su guía. 그러면은 성령의 인도를 받기를 원한다면 어떻게 해야 됩니까? Entonces, para recibir la guía del Espíritu, ¿qué es lo que debemos de hacer? 요 세 가지를 좀 마음 담으시길 바랍니다. Espero que pongan estas tres cosas en su corazón. 예수 그리스도가 여러분의 삶의 중심이 돼야 돼. Jesucristo tiene que convertirse en el centro de sus vidas. 이게 안 되면요, 결국은 나 중심으로 가거든. Si no entienden esto, volverán a centrarse en ustedes mismos. 여러분의 중심이 무엇입니까? ¿Cuál es el centro de sus vidas? 중요하잖아요. Es muy importante. 오직 예수 그리스도. Es solo Jesucristo. 그래야만 진짜 역사 일어납니다. Solo de esa forma se levantarán obras. 자, 중심은 맞는데 우리가 육신의 몸을 가졌잖아요. Entonces nosotros tenemos este centro y lo entendemos, pero tenemos un cuerpo físico. 내 생각이 있을 수밖에 없잖아요. Obviamente puedo tener mis pensamientos. 그래서 기도가 그만큼 중요한 것이. Por eso es que hasta ese punto la oración es importante. 내 모든 삶의 우선을 기도로. Debe de ser la prioridad de mi vida la oración. 아무래도 기도하기 제일 좋은 시간이 아침 시간대예요. Y el mejor momento para la oración es la mañana. 그것도 교회에서 하면은 참 좋아요. Incluso es mucho mejor si lo hacen en la iglesia, 영적 분위기 무시 못하니까요. porque no se puede despreciar ese ambiente espiritual, 집에서 누워서 기도하면 또 잠들 가능성이 많아요. porque hay muchas probabilidades de que se queden dormidos si están orando mientras están acostados en su 사람이 cama. 교회 놀려고 그러면 그래도 눈꺼풀은 떼야 되잖아. Pero para ir a la iglesia al menos deben de limpiarse 세수는 la 한번 해야 cara. 되잖아. Tienen que lavarse la cara un poco para poder 그 salir, 자체가 ¿verdad? 기도의 시작이라. Ya eso en sí es el comienzo de la oración, 어쨌든 간에 de cualquier forma. 예수님도 새벽 미명에 기도를 하신 거예요. Porque también Jesús se levantó temprano en la madrugada para tener ese tiempo de oración. 전 세계적으로 나라에서 진짜 온 교회가 새벽 기도하는 교회는 우리나라밖에 없어요. Porque si lo vemos en todo el mundo, no hay muchos países como Corea que tengan el servicio de oración de la madrugada.
60년 전만 하더라도 우리나라 정말 못 살았거든요. Si vemos en la historia, hace poco, 60 años, Corea era un país que vivía muy mal. 전 세계가 하는 말이 한강의 기적이라 그러잖아요. Por eso es que se le llama el milagro del río Han. 우리나라가 세계 7위예요. Está en el puesto número 7 a nivel mundial de las 그 economías. 세계 주도 한번 보세요. Miren el mundo, el mapa. 우리나라 보려면 쩌만해. Si ven en el mapa, Corea es bien pequeñito. 보이도 안 해요. Casi ni se ve. 근데 세계 7위라. Pero es el número 7 de las potencias. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 두 가지예요. Por dos cosas. 우리나라를 세계보마에 쓰시려고. Porque Dios usará a Corea para la evangelización del 또 mundo. 하나 어쨌든 기도하는 나라이기 때문에. Y porque es una nación de oración. 저도 옛날에 학생 때 산에가 주야 이 민족을 불쌍히 뭣도 모르고 Porque yo sin incluso saberlo, pero cuando era pequeño oraba pidiendo, Señor, bendice esta nación. 그 우리나라 처음 오는 사람 밤에 비행기 보면 뭐 전부 다 십자가라 교회 종탑 보면은 Y muchas personas cuando están sobrevolando por Corea dicen que lo que más ven son las cruces. 와 대한민국 기독교 국가다 기독교가는 아니에요. Y piensan, Corea es una nación cristiana, pero no lo es. 뭐 정확한 복음을 못 누려도 일단 그리스도 예수 말하니까 복이 올 수밖에 없다는. Obviamente, aunque no hablen del evangelio correctamente, pero porque mencionan el nombre de Cristo, así lo ven. 교회를 짓는데 집하는 민족은 우리 민족밖에 없어요. Que para levantar una iglesia vendan sus propias casas. Creo que Corea es el único 뭐 país que 집에 lo 있는 hacen. 금반지 팔고 뭐 집 팔고 뭐 토지 팔고 교회 바친다 우리 민족밖에 없어요. No creo que haya otra nación, solamente los coreanos, que sean capaces de vender todas sus posesiones para 이게 levantar una 하나님 우리 iglesia. 민족을 응답 주실 수밖에 없는 Por 거예요. eso es que a Dios no le queda más remedio que bendecir a esta nación. 올인해야 돼. Deben de ponerlo todo. 망하냐? 절대 망해요. Porque no van a ser destruidos nunca. 그래서 여러분의 삶의 중심이 오직 예수 그리스도. Por eso es que el centro de sus vidas debe de ser solo Jesucristo. 삶의 우선이 오직 기도. Y la prioridad de sus vidas debe de ser solo la oración. 그다음 중요합니다. Y lo siguiente es 왜 importante. 살아갑니까? ¿Por qué tenemos que vivir? 살아가는 entonces? 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón para nuestra vida? 세계복음화. La evangelización del mundo. 그게 하나님의 소원이에요. Ese es el deseo de Dios. 예수가 그리스도다 이 말을 해야 돼. Debemos de hablar de que Jesús es el Cristo. 그래서 예수님이 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. Por eso es que Jesús nos dice, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. 여러분 마음속에 그래 내가 지금 부족하지만 내가 사는 이유가 세계복음화다. Entonces, aunque para ustedes crean que son pocos, pero yo soy el que hará la evangelización del mundo, deben de creerlo. 우리 교회 와봐라 좋대. 그거 세계복음 아니에요. Ven a mi iglesia, es muy buena. Con eso no es la evangelización del mundo. 이 사람 신부부터 바꿔줘야 되지. Debemos de cambiar la identidad de esta persona primero, 예수 그리스도. a Jesucristo. 그게 내 모든 삶의 제1순위. Ese debe ser la prioridad para todas las cosas en mi vida. 그게 내 주업이 돼야 돼요. Ese debe ser mi oficio principal. 콩나물 장수는 부업. Que estén trabajando con frijoles, ya eso es un segundo oficio. 직장 생활 세계복음화 때문에 부업. Que tengan una vida de oficinista, ese es su segundo oficio para la evangelización del mundo. 요셉의 주업은 세계복음화입니다. Porque el oficio principal de José fue la evangelización del mundo. 그걸 하려고 하니까 부업이 필요해. Pero para hacer esto necesitaba un segundo oficio. 애굽 총리. Por eso se volvió el gobernador de Egipto. 신앙을 그렇게 해야 됩니다. Así deben de hacer su vida de fe. 세계복음화 때문에 내가 굶을 일이 있어, 굶으면 돼요. Si yo para la evangelización del mundo necesito estar casi muriendo de hambre, pues debo de hacerlo. 죽을 일이 생겼어. Vamos a decir que vino un evento de muerte. 죽으면 돼요. Pues morirán. 그 신앙 고백이 필요하다니까. Ahí es cuando necesitan hacer su confesión de fe. 절대 죽는 법 없습니다. No hay forma de que ustedes mueran. 오늘 구원받는 자의 생명, 축복, 특권, 삶의 방법 확실히 아시고 누리기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes conozcan y disfruten correctamente de que aquellos que tienen la salvación pues tienen esa vida, bendiciones, privilegios y métodos. 우리 민족이 옛날에 엄청 제사 지내는 민족이었어요. Porque los coreanos eran una nación que hacen muchos rituales. 우리 집안도 그랬으니까. Incluso mi familia lo hacía. 후진국일수록 제사를 많이 지내. Entre más pobre y más para el campo es, pues más rituales tienen. 부모님이 돌아가셨다. Vamos a decir que los padres fallecieron. 천국 가든지 지옥이에요. Es o van al cielo o al infierno. 부모 놓고 죽은 부모 놓고 제사 지낸다 절대로 올 수 없어요.
que ustedes estén haciendo ese ritual o estén dando la ofrenda para esos padres que fallecieron, ellos no van a regresar. 성경에 나와 있습니다. En la Biblia lo dice. 대저 이방인의 제사는 귀신과 교제하는 것이다. Que esos rituales, esas ofrendas que se dan de los gentiles están convocando a los demonios. 제사를 많이 지내면요, 내 집에 귀신이 계속 들어와요. Entre más rituales, más ofrendas se hagan en su casa, pues más demonios vendrán. 주술 행위를 많이 하잖아요. Vamos a decir que hacen pues muchos exorcismos. 귀신은 더 크게 역사합니다. Los demonios obrarán más 그래서 todavía. 그 제사와 우상 숭배를 무너뜨리는 전도자에게 특별한 하나님의 축복이 임하게 됩니다. Por eso es que a todos esos evangelistas que intentan destruir estos rituales o idolatría, Dios les da grandes bendiciones. 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도를 믿고 영접한 순간 나는 구원받은 자녀구나. Entonces hoy a través del mensaje que ustedes puedan decir con seguridad, una vez que yo he creído en Jesucristo, soy hijo de Dios. 내 안에 예수 생명이 있고 Dentro de mí está la vida de Jesús. 과거, 현재, 미래 문제 다 끝났고 Han terminado todos mis problemas del pasado, presente y futuro. 복음 전파와 사단을 꺾고 기도 응답받을 특권을 내게 주셨구나. Él me ha dado esa autoridad, ese privilegio para poder confesar del Evangelio y destruir la autoridad de 이제 나는 Satanás. 성령의 인도를 받을 것이다. Ahora yo voy a recibir la guía del Espíritu 그래서 Santo. 나는 진짜 기도의 사람이 된다. Por eso es que yo voy a convertirme en una verdadera persona de oración. 응답 옵니다. Vendrán respuestas. 사단은 그 사람을 두려워할 것입니다. Y Satanás le temerá a esa persona. 구원받지 못한 사람에게 구원을 전하는 전도자. Es ese evangelista que proclamará del Evangelio a las personas que no tienen seguridad de la salvación. 예수를 믿자면 확신 없는 사람에게 확신 주는 전도자. Es ese evangelista que le dará seguridad a aquellos que no tenían seguridad de creer en Jesús. 이런 비밀을 가지시고 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana ustedes disfruten de este misterio. 하나님께 감사합니다. Gracias damos a Dios. 예수 그리스도 믿음으로 말미암아 구원 허락하심을 감사드립니다. Gracias te damos por permitirnos tener esta bendición de conocer del Evangelio a través de Jesucristo. 예수 생명으로 말미암아 새로운 중요한 출발이 되게 하옵소서. Permite que este sea un nuevo comienzo a través de la vida de Jesús. 구원받는 자의 축복을 누리게 하옵시며 Permítenos disfrutar de las bendiciones de ser salvos. 사단 권세 무너뜨릴 특권 누리게 하옵시고 Permítenos disfrutar del privilegio de destruir la autoridad de Satanás. 이제는 우리의 삶의 방법이 오직 복음, Ahora el método de nuestra vida es solo el Evangelio, 오직 기도, solo la oración 오직 성령 인도 받도록 역사여 y 주옵소서. obra para que recibamos solamente la guía del Espíritu Santo. 쿠바를 비롯한 모든 스페인 언어권 현장 속에 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Permite que venga el reino de Dios a través de Cuba a todas las naciones hispanas. 이 말씀을 받는 모든 하나님의 사람들에게 확신, 능력, 성령 충만함을 주옵소서. Bendice a todos y dales el poder y la seguridad a través de la palabra que escuchen del mensaje el día de hoy. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.